Welcome to my channel. Let's start listening stories from two languages. Long time ago, in 1980, there was a man named Mir. He left his city to pursue higher education. Mir lived and studied in another city while working part-time. Dahulu kala, pada tahun 1980, ada seorang pria yang bernama Mir. Dia pergi meninggalkan kotanya demi menempuh pendidikan tinggi. Mir hidup dan berkuliah di kota lain sembari bekerja paruh waktu. Mir was a brave young man. One day when Mir was about to return to his house, Mir accidentally met a beautiful girl on the street. Mir adalah pemuda yang gagah. Suatu hari ketika Mir hendak kembali ke rumahnya, Mir tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik di jalan. Mir always pursued whatever he wanted, and he dared to greet the girl he had just met with feelings of admiration for her. Mir selalu mengejar apapun yang dia inginkan, dan dia berani menyapa gadis yang baru dia temui dengan perasaan yang penuh kagum terhadap gadis itu. Mir greeted, "Hello, miss, may I know you? What is your name and where do you live?" Mir menyapa, "Halo Nona, bolehkah aku berkenalan denganmu? Siapa namamu dan tinggal di manakah engkau?" The girl replied, "Hello, sir, my name is Li Yu. I just moved to this city a week ago, and I live across the street from this." Gadis itu menjawab, "Halo Tuan, nama saya Liu. Saya baru saja pindah di kota ini seminggu yang lalu, dan saya tinggal di seberang jalan ini." Since the first day Mir and Li Yu met, Mir fell in love at first sight. Li Yu was the girl of Mir's dreams. Sejak hari pertama pertemuan Mir dan Liu, Mir sudah jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Liu adalah gadis idaman Mir. In all his life, Mir had never fallen in love that deeply before. Mir believed that Li Yu was her future. Sepanjang hidupnya, belum pernah Mir jatuh cinta sedalam itu sebelumnya. Mir percaya bahwa Liu adalah masa depannya. Since then Mir and Li Yu always met and walked to the park together. They always chatted all day on Sunday. Semenjak saat itu Mir dan Liu selalu bertemu dan jalan ke taman bersama. Mereka selalu mengobrol sepanjang hari di hari Minggu. Mir was a student, so he only had free time on Sundays. Mir adalah seorang pelajar sehingga dia hanya punya waktu kosong pada hari Minggu. Li Yu was a Chinese girl. Li Yu helped her mother and father's clothing business every day, and every Sunday Li Yu's clothing shop was closed, so Li Yu was free to go anywhere every Sunday. Liu adalah anak gadis kebangsaan Cina. Liu setiap hari membantu bisnis pakaian ibu dan ayahnya, dan setiap hari Minggu toko pakaian Liu tutup, sehingga Liu bebas kemana saja setiap hari Minggu. Sunday was the day that Mir and Li Yu were most looking forward to. Sunday was the day they could meet and spend the whole day. Sunday was a very special day to unite their love. Hari Minggu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu oleh Mir dan Liu. Hari Minggu adalah hari di mana mereka bisa bertemu dan menghabiskan waktu sepanjang hari. Hari Minggu adalah hari yang sangat istimewa untuk menyatukan cinta keduanya. It didn't feel like Mir and Li Yu had been in love for a year, and it didn't feel like at the end of the year Mir would officially finish college and officially become a mathematics graduate. Tidak terasa Mir dan Liu sudah menjalin kasih selama 1 tahun lamanya, dan tidak terasa juga di akhir tahun Mir akan resmi menyelesaikan kuliahnya dan resmi menjadi seorang sarjana matematika. Since childhood, Mir wanted to become a mathematician and would continue his higher education until he could become a professor. Mir also dreamed of pursuing his education abroad. Sejak kecil Mir ingin sekali menjadi ahli matematika,
dan akan terus melanjutkan pendidikan tingginya hingga dia bisa menjadi seorang profesor. Mir juga bercita-cita menempuh pendidikannya di luar negeri. On Mir's graduation day, Li Yu came bringing flowers for him. Li Yu participated in celebrating Mir's happy day. Di hari kelulusan Mir, Liu datang membawa bunga untuknya. Liu ikut serta merayakan hari bahagia Mir. But since that day Li Yu knew that she wouldn't be with Mir for long, Li Yu knew all of Mir's dreams. Namun sejak hari itu, Liu tahu bahwa dia tidak akan lama lagi bisa bersama Mir. Liu tahu semua mimpi Mir. Li Yu knew that Mir would go abroad to continue his education. Li Yu knew that Mir would not stay with her. Li Yu knew that Mir would leave her. Liu tahu bahwa Mir akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Liu tahu bahwa Mir tidak akan tinggal bersamanya. Liu tahu bahwa Mir akan meninggalkannya. Li Yu, with a sad heart, couldn't possibly hinder Mir's dreams. Sometimes it occurred to Li Yu to ask Mir not to leave her abroad, but Li Yu didn't want to be an obstacle to Mir's education. Liu dengan hati yang sedih tidak mungkin menghalangi impian Mir. Kadang-kadang terbesit di hati Liu untuk meminta Mir tidak meninggalkannya ke luar negeri, tapi Liu tidak ingin menjadi penghalang bagi pendidikan Mir. Likewise with Mir, Mir really loved Li Yu, but he also really wanted to pursue his dreams abroad. Begitupun dengan Mir. Mir sangat mencintai Liu, tapi dia juga sangat ingin mengejar impiannya ke luar negeri. Full of dilemma and consideration, Mir was forced to choose a very heartbreaking choice. Dengan penuh dilema dan pertimbangan, Mir terpaksa memilih pilihan yang sangat memilukan. Finally, on a Sunday amidst the crowds of people in that country, Mir told Li Yu that he had decided to go abroad and continue his education. Sad and tears fell down Li Yu's cheeks. Akhirnya, di hari Minggu di tengah keramaian orang-orang di negeri itu, Mir memberitahu Liu bahwa dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri dan melanjutkan pendidikannya. Sedih dan tangis jatuh di pipi Liu. Li Yu was forced to let go of her beloved lover. Li Yu was forced to say goodbye to Mir. Li Yu knew she would never see Mir again. Li Yu's days would be gloomy again without Mir's presence. Liu terpaksa merelakan kepergian kekasih tercintanya itu. Liu terpaksa harus berpisah dengan Mir. Liu tahu dia tidak akan lagi bertemu dengan Mir. Hari-hari Liu akan suram kembali tanpa kehadiran Mir. Mir promised to always contact Li Yu. Mir promised that he would immediately return to his country after completing his education abroad. Mir promised that he would immediately marry Li Yu when he returned. Mir berjanji akan selalu menghubungi Liu. Mir berjanji akan segera kembali ke negerinya setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Mir berjanji akan segera menikahi Liu saat dia kembali. On a Sunday, on a cloudy morning, the two young people looked at each other and hugged each other for the last time. Tepat di hari Minggu, di pagi yang mendung itu, kedua anak muda itu saling bertatapan dan saling berpelukan untuk yang terakhir kalinya. Mir was already on the boat and kept waving at Li Yu. Li Yu continued to wave and watch Mir leave until Mir's ship was no longer visible. Mir sudah berada di atas kapal dan terus melambai ke arah Liu. Liu terus melambai dan menatap kepergian Mir hingga kapal Mir tidak terlihat lagi. Li Yu wiped her tears and said, "Goodbye, my beloved." Then Li Yu left the port. Liu menghapus air matanya dan berkata, "Selamat tinggal kekasihku." Kemudian Liu meninggalkan pelabuhan itu.